हेलो किड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। ये देखो किड्स, शेप और कलर्स नेम सीखेंगे बच्चों। पहले ग्रीन कलर, रेड कलर, ब्लू कलर, पर्पल कलर किड्स, स्काई ब्लू कलर, येलो कलर, पिंक कलर। वीडियो स्टार्ट करते हैं किड्स। ये है डायमंड शेप। क्या है बच्चों? डायमंड। क्रॉस शेप। ये क्रॉस शेप। स्क्वायर। ये स्क्वायर। ओके, ये है एलिप्स। एलिप्स। ओके किड्स, वीडियो में कलर करते हैं। पिंक कलर, डायमंड शेप। पिंक कलर, डायमंड शेप बच्चों। ग्रीन कलर, क्रॉस शेप। ग्रीन कलर, क्रॉस शेप। रेड कलर, स्क्वायर। रेड कलर, स्क्वायर शेप। रेड कलर, स्क्वायर शेप बच्चों। ब्लू कलर, एलिप्स। येलो कलर, स्टार। पर्पल कलर, सेमी सर्कल। पर्पल कलर, सेमी सर्कल। पिंक कलर, डायमंड शेप। क्रॉस शेप। ग्रीन कलर, स्क्वायर। रेड कलर, ब्लू कलर, इलिप्स। येलो कलर, स्टार। पर्पल कलर, सेमी सर्कल। ओके किड्स, हमारी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।